阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥，恭喜恭喜！我在这里和大家拜一个晚年，祝福大家新年快乐，身体健康。来，还有一个很重要的，最近很流行的什么呢？暴富，暴富，暴富！祝福大家暴富。我是今天的主持人，来自马来西亚本觉雷藏寺的莲花美娥讲师，感恩大家这些年的陪伴。今天是2026年2月27日，星期五，现在的时间是台湾时间晚上7点50分。今天是一个非常重要的日子，因为我们即将迎来全新的一门课程——佛教梵拜第一章梵拜入门基础理念与实修要诀第一节梵拜本意与宗旨。来，美娥先和大家一起回顾一下我们的课程历程。2021年，我们的第一门课包罗万象的佛学，由教处处长 Selamat 联合 malam, 上师 Sesiung 揭 Secie, 开了 para 佛 Dharma 宗 Duta, 网络 Amit 大 Hofo. 学课程的序 Malam 录。ini adalah kurikulum 同 pertama, 年第二 kurikulum 门课 ke-8. 菩提道次 Jadi 第 kelas 修 pertama 行 kita 解 di 释 tahun 开课，这 2026是一门 yang 长 mengajarkan 青课 tentang 程，Fanpai. 因为5年后的今 Jadi 天， hari ini 课 adalah 程 bab 依然持 1, 续进行 yaitu 中， pengenalan 由 dasar 长 Fanpai 老 atau 圆满 pelantunan 上师 Buddhis, 与长老 bagaimana 圆传 konsep 上 dasar dan 师 kiat 授课。praktiknya, 2022 serta bagian 年第 1, 三门课 makna dan 开始 tujuan Fanpai. 真佛简史，由长 Jadi 老 secara 莲 garis 斋上 besar, 师授课。2023 ini 年 adalah 第四门 pengenalan 课 tentang 真佛密 kurikulum 法 kelas 义， Dharma 由莲义上师 Universitas 授课。Perguruan Tinggi Daring 2024 Chenvo. 年迎来了第五 Jadi 门 setiap 课 tahunnya 生 ada 命礼仪， materi yang 别开 berbeda 生 dan pada 面， tahun 由3位授 2024 课老 Sadhana 师轮 Tantra 流授 Chenvo 课。 bagian 1, 莲妃上师、2025 莲叶 adalah 上师以 ritual 及智藏 kehidupan 老 dengan 师。 gurunya 同年 adalah Denfei 第六门课 Shangshi, 天音 Lian Yue 雅 Shangshi 言 dan 开 Ucecai 课， Laoshi. 由 Lalu 莲蓉 pada 老 tahun 师 2024 暨 juga 法 ada 性老 kurikulum 师 ke-6, 授课。 yaitu 去 tentang 年 Tian Yin 2025 Ya 年 Le, 第七门 yaitu 课 tentang 真 musik. 佛密法二， Dan tahun 由2位上师 2025莲来上 adalah 师 Sadhana 与莲 Tantra 印 Chenvo 上师授课。 sebagai kurikulum 而在 ke-7 2026年的 dengan 今 dua 天， acarya 我 yaitu 们 acarya 迎来 Shilin 第 Lai dan 8门 acarya 课 Shilin Ying. 佛教梵 Dan 拜， pada hari 由 ini 来自台湾的四莲 dimulai 会 kelas 上 pertama 师为 kita 大家授 untuk 课。 kurikulum 大家 ke-8, 有没有好 yaitu 奇，到底是什么因缘 Fanpai atau 让教育 pelantunan 处今 Buddhis 年安排了佛教梵拜这门 dengan 课呢？ acarya Shilin Wei 想知道 sebagai 的， guru 请 pengajar. 在 Apakah 留言 kalian 区 merasa 打 penasaran mengapa kurikulum 888， ke-8 ini 因为新年 perguruan 啦， tinggi daring 大家 Chenvo 都要对 khususnya 吗？ yaitu dari Divisi 好， Pendidikan True 喂， Buddha Foundation memilih topik YouTube Fanpai. 的同门 Bagi kalian yang ingin tahu, ，Facebook 的 boleh 同门， mengetikkan 也一起 888 打 di kolom 上 chat. 发。好，喂，我看到很多人打上发了。那么等一下，我们就恭请教育处处长联合上师来为 Jadi 大 cukup 家 banyak 揭 yang 晓答 mengetikkan 案。稍安勿 888 躁哦， dan 今 sebentar lagi 年我 kita 们 akan 依然 mengundang 和去年 acarya 一样， Shi 会有 Lianhe 打卡 sebagai 活 Ketua 动， Divisi Pendidikan 在 WhatsApp、Line 和 WeChat 微信 untuk 都是 memberitahu 有打 kita 卡 apa 群， jawabannya 而 mengapa 且 memilih 今年 topik 的打 ini. 卡方式比去 Dan 年 tahun 更 ini 简 kita 单， juga akan 大家点进去 melangsungkan 一看 lagi 就明白。 kegiatan 我 pelaporan 们 PR 共是有 dengan 5个打卡 metode 连 yang lebih 接， sederhana. 大家只需要选择其中一个参与即可。 Jadi WhatsApp、 nanti ada 微 lima 信、 aspek dan WhatsApp 不 Anda 明 cukup 群是方便 uh, 我们的 oh 印尼 di 同 sini 门， ada 5  还有 grup 到场打卡。 untuk pelaporan 对 PR 的， yaitu dari 对 WhatsApp, 了， Line 我们 dan WhatsApp 还 juga 有 WeChat. 2个 Kalian 学 boleh 员 memilih 群， salah satu 开课 saja. 前我们会把讲义放在这2个群组，结束后也 Dan 会 grup 把 ini juga PPT 发 berfungsi 给大 untuk 家。 penyampaian 现 materi 在 dari kelas 我将后 Dharma 台把链接放在 sebelum kelas
Zoom、dimulai materi yang akan YouTube kita 跟 sampaikan Facebook 的留言区。di dalam 还 grup 没有 ini. 加入的学员可以加入哦，谢 Bagi 谢大家。para siswa yang belum bergabung 今 dengan 晚 grup, boleh 8 juga 点整，bergabung. 最尊贵的莲位上师将为我们授 Dan 课。 hari ini nanti tepat 本 pukul 次立 7 waktu 法门 Indonesia 课 Barat, 佛教 acara 禅 Silien 拜 Wei 采 akan 用 bergabung dengan 3语 kita 直播方式进 untuk 行。 mengajarkan tentang 课 Fanpai 后大 atau 家可以 pelantunan 到 Buddhis. 真佛 Kelas 州 ini 全球 dilangsungkan 网 dalam 络 3 教学 bahasa. 与同修 YouTube 频道回顾所有的 Jadi 课程内 kita 容。 juga mengundang kalian semua untuk 哎， bergabung 我 di 看到 dalam 很 grup 多人上 WhatsApp 线了，感谢今天每一位出席的学员 maupun 及同门， puja bakti 也 daring 希望大 online. 家告诉身边的大家这一个非常重要的课程。还有呢，如果方便的话， Kalian juga boleh 欢迎大 memberitahu 家把 kepada 你们的摄像 teman-teman dan 头打开， saudara 并 untuk 在 Zoom 名 mengikuti 称 kelas yang 标 sangat 注 bagus 您 ini. 的姓名及 Dan 国家， apabila 让 memungkinkan, 我们的 harap 授 buka 课老 kamera 师 kalian 莲 dan 位上师也能看到大家 mengganti 美丽 nama 帅气 ID 的 kalian 三 dengan 个 nama 名字。 kalian 因为上 supaya 次 kita 第一次 bisa 和大 saling 家交 mengenal 流， 可能不认识大家，你把你的名 karena 字 mungkin 还 saja 有你 ini 的帅 kali 气 pertama 美丽 kita 的样子 berjumpa 出 di 现， sini 上 supaya 师就 kita 会记 bisa 住 saling 咯。 mengenal 课程 dan 结束 terutama 后， juga supaya acaranya 我 juga 们 bisa 将一 mengenal 同 kita 留下 semua. 珍贵的合照，好不好？ Di akhir sesi 好， nanti 现在 juga 先 kita 和 akan 大 melakukan 家 foto 打个招 bersama. 呼。首先看到的是我们的秋韵助教，还有我们的大师兄一才讲师，还有我们的莲位上师也上线了， Jadi 还 ini 有我们的翻译员，英文翻译员连安法师， acara 还有 Silien 我 Wei 们 sudah 的常 bergabung 客老 di 钟师 sini 兄，还有我们台湾的莲花彩 dan juga 彩琴吗？我有念错吗？ penerjemah bahasa Inggris yaitu 是 Biksu 不是 Lian 彩 An 琴啊？ dan Anfase dari 等 Singapura 等下我才找 dan 这个 juga 字，有 beberapa 谁知道这个 Jiangshi 字的？告诉 Zhujiao 我，我的华文 dari 太 luar 差 negeri 了， telah 抱歉。 bergabung. 你好，还有瑞士的少明师姐，新加坡的丽青师姐，还有护红堂，Hello 护红堂，还有我们的辅导员志龙助教，还有美芳师姐，还有淑芬助教，方广堂，Hello 方 Amitofo 广堂。 kepada 方 Erwin 广堂有 Mazuki 回应，刚才 Jiangshi 护红堂没有回应，他们用照片来 Henry 点我 Zhujiao 哦。哎，还有我们印尼翻译员佩芬助教，阿弥陀佛，还有我们的辅导员彩虹助教，还有秀姬师姐，对吗？对，OK，好，谢谢。还有慧琪师姐、坚清 Amitofo 师兄、Luweli 若 Sije 师姐，还有永才师兄， Loliana 还有 Jiangshi 梅琴师姐，还有莲花法师，阿弥陀佛，还有我们的秦豪助教，还有我们的春娜师姐，还有我们的金仙 Jadi 师 kelas 姐。 kita 哎， ini 我们 ada 莲妃教 dilangsungkan 授 dalam 师 3 阿弥 bahasa. 陀 Jadi 佛， eh, 还有我们的 Alex 师兄， teman-teman sekalian 还 bisa 有 memberitahu kepada 保 umat 育 di 同修会的 wihara 莲花敏轩师 ataupun 姐， teman-teman yang 还 lain 有 untuk 法国的 bisa 爱全助 bergabung 教，还 di dalam 有 kelas kita ini. 还有莲语法师， Sementara 莲， karena 还有我们 pembawa 的 acara 金 Mei 香师 Jiangshi 姐， sedang 还有我 menyapa 们的 umat-umat yang lain. 是 Saya tidak 莲 terjemahkan ya. 莲东法师吗？阿弥陀佛，还有我们的立俊助教，还有我们的新发师兄，还有我们的清远师姐，还有我们的莲良法师、宝利师兄，我们的辅导员立妙助教、燕意师姐、怡花师姐，我们的辅导员龙英助教，还有我们巴西的莲花笑如师姐，还有菊花助教秀庆师姐，还有我们的来花助教，还有我们的这个布勋助教，还有我们的 Krishna 师姐，还有我们的莲芳助教，莲芳法师，还有我们的温蒂师姐，还有我们的尊严助教，还有陈莲助连城助教，还有我们的思文助教，
青云师姐、杏发师兄。哎，我们的联合上师也上线了，上师Nah, 好，acara 金灯 Selianha 师 juga 姐、sudah 莲花 bergabung. 法师。哎，谢谢大家，感恩大家，希望大家再多多的打开摄像头哈。我在念你们的名字，当然可能我们的授课老师也在看着你们啊。好的，现在时间来到8点整，我们的佛教梵拜 Amitabha, 课 Licen 程 师姐, 正 selamat 式开 malam. 始。首先，让我们全程恭 Dan 敬 karena 合掌，waktunya telah 顶礼根 menunjukkan 本 tepat 传承 pukul 上 7, 师 maka 圣 kelas 尊 kita 莲 mulai. 生活佛，Pertama-tama marilah 历 kita 代 semua 传承 beranjali 上师 mengaturkan sembah puja 传 kepada 承三 Mamula 宝， Cahaya Linseng, 诸 kepada 佛 para 菩 guru 萨， silsila Focong, 祈 kepada 请 Sang 圣尊莲 Triratna 生活佛到 Buddha 彼相处， Bodhisattva, 今 memohon 日课程 pemberkatan 顺 supaya 利 kelas 吉祥 malam ini 圆满， berlangsung dengan lancar dan 请大 manggala. 家手结莲 Marilah 花 kita 筒至 membentuk 手印， mudra Padma 持 Kumara. 诵莲花筒 Terapal 子心 mantra 咒 Padma 短 Kumara 咒7遍10 sebanyak 咒。 7 kali. Om Guru Len Om Sang Guru Siti Lenshen Hum. Siti Om Hum. Guru Om Len Guru Sang Lenshen Siti Hum. Siti Om Hum. Guru Len Sang Om Guru Siti Lenshen Hum. Siti Om Hum. Guru Om Len Guru Sang Lenshen Siti Hum. Siti Hum. Om Guru Om Len Guru Sang Lenshen Siti Hum. Siti Hum. Om Guru Om Len Guru Sang Siti Hum. Lenshen Om Siti Guru Hum. Len Sang Om Siti Hum. Guru Lenshen Siti 阿 Hum. 弥陀佛，尊敬的会长莲花城 Amitabha. 主上师，Yang 尊敬 terhormat 的授课导师莲位 Ketua 上师，TBF 尊敬 Acarya 的教 Lianhua 育处处长 Chengchu, 莲鹤上师，kepada 各位上 Ketua 师、教授师、 Acarya 法师、Pengajar 讲 Acarya 师、 Selianwei, 助教， kepada 以 Acarya 及 Selianhe 来自 selaku 世 Ketua 界各 Divisi 地的莲花 Pendidikan, 童子们，大 kepada 家 para 早上 Acarya 好，午 Dharmacarya 安，Biksu 晚 Biksuni 上吉 Pandita 祥。 Dharma Duta dan 今 Pandita 天 Loka 是 Palaskaya serta 2026 para 年 umat 2月 sekalian. 27日， Selamat 星期 malam. 五， Hari ini adalah 一 tanggal 个很重要的 27 日子，因为我 Februari, 们即 hari 将迎 Jumat 来全新 27  的一门 Februari yang 课程 merupakan hari yang sangat 佛教 penting 梵 karena 拜 hari ini 第 kita 一章 memulai 梵 kelas 拜入 pertama 门 kita di 基础理 kurikulum 念与实 ke-8, 修要诀第一 yaitu 节梵拜本意与种子， Fanpai atau 梵 pelantunan 拜 Buddhis. 是 Hari 佛 ini 法 kelas 修持 kita 中因生 dimulai 供 dengan bab 养 pertama 以四 pengenalan 心 dasar 修定的 Fanpai, 重要法 konsep 门， dasar dan 也 kiat 是 praktik. 三业清净中口业 Bagian 修 satu 持 makna 的 dan 集 tujuan 体实 Fanpai. 践。透过 Jadi 亲近 Fanpai 因 itu 生 merupakan 与 sebuah 诸佛 metode 菩萨 Buddhis yang 感 sangat 应道 penting 交， karena 达到 mempersembahkan 自利利 kesucian 他的修 ucapan 行目 kita 的。 kepada para 学 Buddha 习梵 Bodhisattva 拜不仅是 serta 掌握唱 merupakan 诵 metode 技 yang 巧， membantu 更 kita 是透 untuk 过 bisa 因生 mencapai 修炼 tujuan 一 dalam 心， Buddha Dharma, 实现 yaitu 身 memberi 口意 keuntungan 的 bagi diri 清净 kita 与 dan 合 juga 一。 para insan. 我们教育处非常荣幸能够 Divisi 邀请到来自 pendidikan 台 merasa 湾的 sangat 四莲位上师为 beruntung 大家授课。 dapat 相 mengundang 信很 acara 多同门 Selianwei 都曾 dari 在台 Taiwan 湾雷 untuk 藏寺 mengajar kita 师尊的 semua. 大 Saya 法会 rasa 中 kalian 见过 semua 莲位上 tahu 师。 bahwa 多年 pada 来，师尊法会的委罗 saya 都 rasa 由 kalian 莲 semua 位上 mengenal 师 acara 担任。 Selianwei 我 karena 对上 setiap 师的 kali 印象 upacara 是， Dharma yang 上 dipimpin 师 oleh 斯文 Dharma 稳 Carya 重， Liansen 笑容 di 中带 Taiwan 一点 selalu 点的腼 ada 腆， acara 并不是 Selianwei. 庄严。来，接 Beliau 下来 juga 让我为大 memiliki 家简 senyuman 单的 yang 介 khas 绍上 yang 师的 penuh 简历。 wibawa 莲位 dan 上师 marilah kita 为 undang 留业 acara 士立 Selianwei. 大学启管硕士， Acara 出家逾 Selianwei 25年。在2013年，上师蒙根本传承上师 telah 圣 menjadi 尊 biksu 莲生 selama 活佛， 25 慈 tahun. 悲示受阿舍里灌顶。上师曾任台湾雷藏寺监院韦 Dan 罗 acara 仪会记 Selianwei pernah 福德 menjadi 佛学 ketua 院梵 asrama 拜 di 教师， Taiwan 中委 Leichangshi 会 dan 法 juga 务处 menjadi guru 常务委 Fanpai 员 pada 及现 sekolah 在 Buddhis 是中 Weiter 委会 Forscher 财 di 务处 Taiwan. 常务委员。让我们给莲位上 Dan 师 kini 一个 beliau 爱的掌 menjabat 声。 juga 线 sebagai 上的同 anggota 门， dari 请 TBF. 打上 Marilah kita sambut 666 acara Selianwei dengan mengetikkan 666 di kolom chat. 听得到我的掌声吗？因为有时候那个声音会被洗掉。好，我知道大家现在一定非常期待上课了，对吧？不 Saya 过 yakin 在 kalian 恭 sudah 请 tidak 莲位 sabar 上师 menantikan 授课之 kelas 前， kita ini. 我们要先恭请尊贵的教育处处长联合上 Sebelum 师 kita 为 mempersilakan 大 acara 家致 Selianwei, 辞， marilah 同 kita 时为大 sambut 家揭 acara 晓 Selianhe 为 untuk 什么 memberikan 今 kata 年是 sambutan 佛教 dan 梵 juga 拜之 menjelaskan 年， mengapa materi 请 tahun 大家 ini 打上 adalah Fanpai 999， Buddhisme. 热 Marilah 烈恭 kita 请 sambut 联合 acara 上师 Selianhe 致 dengan 辞。 mengetikkan 999 di kolom 谢 kolom 谢 chat. 每个讲师。
首先呢，我们再一次的敬礼，我们 Pertama-tama, 向世 marilah 莲 kita 圣佛 kembali 敬礼 menghaturkan 正佛中历代 sembah 传 sujud 承祖 kepada 师， Maha Mula 给 Carya 予 Lian 坛 Shen, 城 kepada 三 para 拜， guru 提醒 silsila 各 Cheng 位 Fo 上 Chong, 师诸 kepada 尊， santri Ratna di altar 大 Mandala, 放光明， dan kita 加持我 memohon 们 pemberkatan 中华 dari 五 Mula 大 Carya 学， serta para 也 adinata 将犯拜这 agar 门 kelas 课 kita ini 一整 berlangsung 年 dengan 的 lancar. 课程， Dan 无 semoga 论是理 kurikulum 论还 ke-8 是实 Fanpai 修， sepanjang tahun 所有 2026 ini 的课程 semuanya 都非 berlangsung 常 dengan 的 lancar. 顺利 Semua 圆满， peserta mengikuti 愿大 kelas dengan 家能够 sungguh-sungguh 收 dan 获满满。 mendapatkan manfaatnya. 我们敬爱的授课导师莲位上师， Yang saya 所 hormati 有的 guru 上 pembimbing 师、教 kita 授 Acarya 师、 Selian 法师、 Wei 讲 dan 师、助 kepada 教， semua 所 Acarya 有 Dharma 的 Carya 我 Biksu 们大学 Biksuni, 的同学们， Pandita Dharma 大 Duta, Pandita 家 Loka 吉祥，大 Palasraya 家 serta 好， semua 先问候 peserta 大 kelas 家， Dharma ini. 马年 Sarwa 吉 Manggala. 祥，祝 Dan 愿 saya 大家 ucapkan 马 selamat tahun 上成 baru 功， Buddha. 马上修行进 Saya 步， doakan 马 semoga 上成 semuanya 就。 segera makmur, 那么 segera 刚 sukses, 刚呢， dan 每个 segera 讲师 mencapai 他提 keberhasilan 到 bawana. 我们这个网络大学 Baru 第 saja 8门课 tadi 哈，为什么要 Mei 上翻 Jiang 拜 Se 课呢？ menjelaskan bahwa tahun ini kita 翻拜课本来就是 mengambil 我 topik 们网络 Fanpai 大学 sebagai 本来就有翻 kurikulum 拜这 kita 门 tahun 课， 2026. 翻 Mengapa 拜是非 demikian? 常重要的。 Karena 可是 Fanpai 为什 merupakan 么 hal yang 要 sangat penting. 马上就推出呢？ Tapi 因为 mengapa 啊， pada tahun ini 大家 langsung 知道 kita 吗？去年 luncurkan 2025 kurikulum 年 Fanpai ini? 我们有真佛宗的讲师助教的甄选， Apakah kalian 而在这 masih 个 ingat tahun 甄选 2025 kita 这 melangsungkan 个 ujian 大考 untuk 中， Pandita Dharma Duta dan 大 Pandita 家 Loka 猜一猜， Palasraya. 我们所有的这些优秀的讲师助 Dan 教 pada 的选 saat 手， ujian itu, 他们考试各方面考试最弱的是哪一项呢？ 最 ada 薄 satu 弱的 topik yang menjadi kelemahan bagi hampir semua calon 用膝盖 peserta 也能猜中。 Pandita. Saya rasa 没 kalian bisa 错，最弱 menebaknya, 的就是翻拜。 yaitu 想 kelemahan 想看， mereka, kekurangan 这 mereka 些 ada 讲师 pada 助教的 Fanpai 人选 atau 都是在 pelantunan. 各个分 Coba 堂 kalian 中 bayangkan, 把最优秀 kalian 的人 pikirkan 选推举出 sebenarnya 来参 mereka 加 itu 考试， semuanya merupakan 而 calon-calon yang 这么 berbakat, 优 yaitu 秀的 orang 人 terbaik 才， dari setiap 他们最 put- 弱的竟然 tempat 是翻 ibadah 拜， mereka, sehingga 可 mereka lah 见 yang 我 dicalonkan 们真佛 menjadi 宗派各 pandita. 道场翻拜也是比较不足的。那同 Tetapi 时呢，还有一点就 mengapa 是 mereka 这个 mengalami 真佛宗 kekurangan 派 di 的 bidang Fanpai? 翻拜的唱法也是五花八门的，唱法各 Dan 异， kita juga tahu 众 bahwa 说纷 di 纭。 Cheng Fo Chong ini Fanpai-nya cukup bagus, 所以 tetapi 我们才 kita 推 juga 出了 terlalu 这一门 memiliki terlalu banyak 这些 variasi. 翻 Jadi 拜课， maksudnya hampir di 就在 setiap wihara 今 itu 年 memiliki 2026 caranya 年 masing-masing. 正式 Oleh 推 sebab 出， itu tahun 而 ini 且 kita 由我 luncurkan 们的莲位 kurikulum 上 Fanpai 师 ini. 出马授课， Dan 希望 Acarya 从 Lian 此以 Wei 后 turun 江湖 gunung 就 untuk 风 mengajar. 平浪静，停止纷争。 Semoga dengan 为什么 turunnya 呢？ Acarya 因 Lian 为 Wei 莲位上师 semuanya 是我 menjadi 们真佛 lancar. 学院多年的 Karena 授课老 Acarya 师， Lian Wei merupakan 他的翻拜 acarya 是 pengajar 非常 Fanpai 的 selama 权 bertahun-tahun 威 di 性， Weite Fo 而且 Yuan 他 di 讲 Taiwan 的 Leijiangshi. 非常之好，这个深入浅出，又有精深的 Jadi 佛 beliau 理，他 memiliki 讲到最 pemahaman 深的 yang 佛 sangat 理， mendalam. 又能够把 Beliau 你 juga 唱生中的每一个细节都纠正清楚。 mampu melantunkan setiap bagian 所 dari 以未 Fanpai 来 ini dengan sangat 当 jelas. 有机会大家可以就来 Jadi 把你 kemudian 的唱 hari 诵展示出来的时候，你一定不要犹豫，因为你如果能被 pada 莲位 saat 上师 Anda 亲自给你 memiliki 纠正，那是你 kesempatan untuk dipilih 你的唱 untuk 翻拜会非常 praktik 进步。 Fanpai di dalam kelas ini, 我 jangan 不知道 ragu. 大家有没有上过他的课？去年在 Saya 马 tidak 来 tahu 西 apakah 亚， kalian pernah mengikuti 这个 kelas 东森 beliau. 大会 Tahun 期 lalu 间 di 有中华学 Malaysia, 院连 Loka 续 Karya 班， Dharma Duta, 莲位上师有讲 acara Lian Wei 实 juga 实操 telah 课， mengajarkan 所有 kelas 参加的 praktik 人 langsung. 都伸出大拇指来赞叹， Dan 那 semua 真的 peserta 是 juga 以 mengacungkan 精 jempol 准的 memuji 校正 beliau 你每一 karena 个 beliau 细节， mengajar dengan sangat 你 teliti 会非常的这个有收获。后来我们做问卷调查， sehingga semua 排名 mendapatkan 最前面 manfaat 的就是 dari 大家 kelas 最 itu. 赞叹的就是莲位上师的翻白课。
Jadi dari hasil survei terhadap materi lokakarya tahun lalu di Malaysia, kelas yang paling dipuji oleh semua peserta adalah kelas Fanpai. Dan kurikulum kita kali ini, Fanpai bukan hanya teori saja, tetapi juga ada kelas praktek. Dan saya berharap semoga Fanpai di Chen Fojo ini memiliki standar yang semakin baik. Dan Fanpai di setiap vihara atau tempat ibadah Chen Fo juga memiliki standar yang semakin meningkat. Amit Hofo. Terima kasih atas kata pengantar dari Acarya Silien He. Fanpai merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, kita berharap kalian semua bisa mengikuti kelas ini bersama-sama dari setiap tempat ibadah dan juga mengikuti program pelaporan PR. Dan kini kita sambut Acarya Silien Wei. Kita ketik 222 di kolom chat. 好，现在开始讲了啊。OK，好，这个联合上师，然后我不晓得还有哪些上师哦。总之，上师们好，法师、讲师啊，还有教授师、 Selamat malam kepada para acarya, 师姐，大家晚上好。 Dharma Carya Biksu-Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalaskaya, serta semua peserta. Tahun ini, materi Fanpai kita terdiri dari 36 sesi. Dan kali ini, dari divisi pendidikan memberitahu saya bahwa kelasnya tidak hanya praktik langsung, tetapi juga memerlukan pendalaman teori. Jadi ada 18 kelas teori dan 18 kelas praktik. Dan saya telah menyusun semua materinya. Memang benar kita memerlukan teori karena kita harus paham apa yang sedang kita pelajari pada saat kita akan mempraktekannya. Karena jika kita hanya menyanyikannya tanpa mengetahui intisarinya, maka itu hanya merupakan suatu nyanyian saja, tapi bukan suara Dharma. Dan hari ini untuk kelas pertama kita adalah pendahuluan pengenalan dasar Fanpai. Konsep dasar dan kiat praktik. Jadi kita harus paham bagaimana menggunakan Fanpai dalam mengundang kehadiran para Buddha Bodhisattva. Lalu nanti juga ada materi tentang penggunaan alat ritual dan juga tanda nada. Lalu juga ada materi Lu Xiang Chan, baik yang versi lambat, versi cepat, dan juga versi Indonesia. Lalu juga bagaimana cara perapalan mantra, karena di dalam ritus kita banyak sekali yang berapal mantra-mantra 8 Maha Astadinata dan sebagainya. Mereka tidak mengikuti intonasi atau pelafalan yang sudah ada dari mula Carya Liansheng. Dan karena kita tantra butuhkan silsilah, sehingga kita harus mengikuti bagaimana pelafalan dari mula Carya. Lalu kita juga akan ada materi tentang Ulka Muka Yoga Sitigarbha Bodhisattva. Kita harus tahu makna dari setiap tahapan dari ritus tersebut. Jadi misalnya pemberian sedekah, bagaimana melakukannya dan apa manfaatnya. Lalu juga ada sadhana persembahan siang dan juga sore. Lalu juga ada Maha Pujana, limpahan jasa altar leluhur dan altar dirgahayu. Jadi ada beberapa mantra sesajian yang perlu kita baca. Jadi ada beberapa mantra dalam limpahan jasa altar itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nanti akan kita ajarkan bagaimana pelantunannya.
我去看了之后，我都很害怕哈。 Dan juga ada 怕 tentang 好我不讲 menggambar 总 lingpai. 之延伸位往生位的令牌，然后我们要怎么去招请这个主尊才 Jadi 会下场，我 bagaimana 们到底安位要 menggunakan 安谁？ lingpai itu untuk 这个也 mengundang 是讲解 kehadiran 之 para 后才 Buddha 会做放 Bodhisattva. 生。那在实务方面来讲，我也会稍微讲一些这个法会的布坛跟书文， Dan saya 还有 juga 延续 akan 诵师的这 membawakan 些 materi 心意。 tentang bagaimana penataan altar 对，因 untuk 为 upacara dharma. 看了很多，所以觉得还是要讲。接 Karena 着呢， terkadang 还 saya 有我们在 melihat 宴 ada 会 yang 的一些 keliru, 解说。 oleh 那 sebab 借 itu 着 tetap 最 perlu 后，我们在宴 diajarkan 口后呢， kembali. 有这个阿弥陀经 Dan 的这个 pada bagian 诵经， Ulka 所以 Muka Yoga juga ada 我多 bagaimana 讲了一堂 perapalan 课，就是怎 sutra 么样去 Buddha 诵经， Amitabha 诵经的要 dan 诀 juga 到底在哪 bagaimana 里。 melantunkan sutra. 接着当然还有这个拜愿，你们可能不知道拜愿是什 Juga 么，待会 ada 我们再来讲。最后的几堂课就是在介绍所有 Payuen 主流的宝忏，真 dan 佛 juga 宝 ada 忏、南王宝 pertobatan, 忏， misalnya 这个药师忏、金 pertobatan 刚 Satya 忏、 Buddha, 地藏忏 pertobatan 等等。 Kaisar Liang, 好，这个 pertobatan 是 Siti 整 Garba, 年36 pertobatan 堂 Baisaja 课我 Guru 们会 Buddha 教 dan 的内容。 sebagainya. 那 Jadi itu adalah 18 garis 堂 besar 就是理 untuk 论， ajaran 18堂就是实 materi 务课。 dalam 18 kelas 那我们在讲的这个 teori 是 dan 犯 juga 拜 ada 课的话， 18 kelas 那我 praktik. 们就要先了解什么叫做犯拜两个字。 Dan hari ini karena kita mempelajari tentang Fanpai, kita harus paham 这一 apa yang 堂 dimaksud 课 dengan 先 Fanpai. 讲的就是犯拜的本意跟宗旨。好，那犯 Jadi 拜 kelas 呢， hari 在 ini 佛 adalah 法修持 terkait 当中， makna dan tujuan 下一 Fanpai. 页，对，是这个音声供养，做以 Fanpai 声音 merupakan 来做供养。 persembahan 还有第二个 suara 重 atau 点 bunyi-bunyian 就是要 dan 摄 juga 心修行。 pemusatan batin untuk 我们透 melatih 过声音透 dhyana 过 atau 犯拜 samadhi. 来修专一。好， Jadi 你们 kita 会觉得 menggunakan 很奇怪， Fanpai 为什 untuk 么 memusatkan 犯 perhatian. 拜可以来修专一？ Mungkin 对， kalian 这个就是 penasaran 犯 mengapa 拜 bisa 最大的 menggunakan 重 Fanpai 点。 untuk 如果 memusatkan 你不懂 perhatian. 的话，只知道唱 Jadi 诵， ini 这个就 semua 非常可惜。 terkait dari 好，那这 pemahaman 个犯 kita 拜 akan 也就是属 Fanpai. 于 Jika 三 Anda 昧 tidak 清净 paham, 当中， maka 大家以为是 bagi 只有 Anda 行 Fanpai 业， itu hanya seperti 事实 nyanyian 上 saja. 没有，犯拜还包括了意业， Fanpai itu 还有 juga 这个身意 penyucian 都在里面。 triguya atau 透过 pikiran, 这个 ucapan 清 dan 净的声音 perbuatan, 呢，我们才有办法去跟 terutama pada 招请佛菩萨， kesucian 然后 ucapan. 去跟 Jadi 他们 melalui 有产生这 pelatihan 个感 Fanpai 应 ini, 道交。 kita menyatukan pikiran, ucapan, dan 那 perbuatan kita dalam 我希 kesucian. 望就是说，大家可以理解到犯拜其实是修行来的。 Saya harap kalian semua paham bahwa 很多人 Fanpai itu 修行 merupakan 很多年 bentuk 一直没 bawana 有 atau 进步， pelatihan 哈， diri. 就觉得好像一直 Banyak 有 orang 停 yang 滞， merasa 但是我希 sudah 望透 lama 过犯拜的这 bersadana 一堂 melatih 课， diri 大 tetapi 家可以 tidak ada 从另外一个 kemajuan. 角度来看这个逆 Tetapi 法 saya 的 harap 实 melalui 修。 kelas 那你 Fanpai 会 ini 发 kalian 觉， bisa melihat 从另外一 sadana 个 atau 犯拜的角 bawana 度来 tantra 看之 Chenfo 后，你 melalui 会对 sudut 整个 pandang 佛 yang 法 lain. 的修持有不同的领悟， Jika 那 Anda 提升的速 melihat 度 dari 也很快。 aspek Fanpai, 好，下 maka 一节 Anda mungkin 我 akan 们讲 memiliki 的是 konsep 犯拜的 berpikir 起 yang 源。 berbeda 好，知 tentang 道犯拜 pelatihan 的 diri 本 ini. 意，这个是因身供养跟来修摄 Jadi 心 tadi 专 kita 一 sudah 之后， paham bahwa 犯拜的起 makna 源， dasar Fanpai adalah 把它全部 persembahan 放出 bunyi 来。 atau suara. 好，犯拜的起源基本上 Asal 在这 usul, 个魏 asal 武帝 mula 时期 Fanpai. 的时候，他的 Fanpai 儿 ini 子 berasal 叫做 pada 曹植， zaman 他 Wei 到了 Wu, 山东 yaitu 的一个 ada 夷山的 seorang 时候， kaisar yang 他在里 bernama 面的 Cao 山 Wei. 谷里面听 Cao- 到有这 pada 个 masa 诵 Cao 经 Wei 的 ada 声音， seorang 之后他就 Cao Zhi, 大 yaitu 家就 putra 结合 keempat 了 dari 当 Kaisar 时 Wei 的 Wu 中 yang 土的 pergi 文 ke 化， Bukit Yu. 那形成了这个 Dan 佛 dari 教的 situlah 唱 ia 诵，哈，因为他 mulai 听到那个诵经的声音非常的优 ia 美， mendengarkan 所以到后 pendarasan 来 sutra 犯拜 melalui celah 在 tebing dan lembah 就 berbatu 被 yang 称 jernih 为 dan 这个夷 indah. 山犯 Dan 拜， ia 因为 pun 是他爬 menciptakan 了这个夷 Fanpai. 山里面 Oleh 听 sebab 到 itulah 这个 Fanpai 诵 ini 经的 sering 声音。 disebut sebagai Yusan Fanpai 那这 karena 个为什么 Fanpai 跟 yang 心 terdengar 力 pada 传 saat 或者 ia 三 menaiki 气 Bukit 七 Yu. 声有关系哦？这个七声大家不要太在意哦，那个就是音律的那 Dan 一种结构。重要的是在这 sejak 个 itu 三气哦， Fanpai-nya 三气 juga 我在讲的就 disesuaikan 是 dengan 西 budaya 域 di 佛教传 wilayah 统的，也 barat 就是 itu 佛法的精神。 dengan 三气，我们的 tiga 唱诵 pola 要符合 kesesuaian dan 力， 7 nada yang 就是 biasa 要 digunakan 气 dalam 要符 Buddhisme 合 di 佛 sana. 法的义理。 Anda tidak perlu 气机，第二个 terlalu 要 kaku 观众 memikirkan 生的 tentang 根基。 tiga pola dan 7 nada ini. 然后我们的唱诵声音或者唱诵说法就会有所不同。第三个是气 Jadi 声，这个声音跟内容情境。比如
于说忏悔的时候要低沉，你 Jadi 忏悔的时候不能很开心， antara 好，赞美 eh, 的时候就要 nada 很洪 kita 亮。
intonasi kita dengan perasaan kita atau temanya juga harus memiliki kesesuaian. Jadi misalnya untuk ritus duka tidak boleh melantunkannya dengan penuh sukacita dan sebagainya. Fan Pai berasal dari bahasa Sanskerta, Fan dan Pai. Fan itu berarti Brahma. Dari kata Brahma yang berarti hening, suci, bersih dari nafsu, dan lain-lain. Jadi Fan Pai ini juga kata Fan itu sama seperti makna Brahma. Sedangkan Pai itu alunan musik atau pelantunan mengikuti ritme, sehingga Fan Pai digabungkan itu bermakna suci dan pelantunan. Jadi jika kita dalam pelantunan tidak ada fan atau keheningan kesucian, maka itu bukanlah suara dharma, bukanlah pelantunan Buddhis. Jadi kesucian ditambah dengan pelantunan barulah menjadi suara dharma yang suci atau Fan Pai. Jadi poin penting Fan Pai bukan terletak pada metode, melainkan pada batin. Apabila pelantunnya sedang dalam kondisi batin yang risau dan pikiran yang kacau, meskipun suaranya indah, yang ia lakukan hanyalah pelantunan biasa, bukanlah Fan Pai. Jadi ada perbedaan. Jika pelantunan biasa itu fokusnya pada teknik dan bunyi, tetapi Fan Pai fokus pada kesucian batin dan bawana. Lalu pelantunan mungkin hanya formalitas, tetapi pada Fan Pai itu adalah wujud persembahan atau pujana dan juga bawana atau pelatihan diri. Jadi kadang ada yang menganggap Fan Pai itu seperti hanya pelantunan saja, tidak ada hubungannya dengan bawana atau pelatihan diri. Tetapi itu tidaklah benar. Jika hanya pelantunan saja, bunyinya indah, tapi bisa jadi batinnya kacau. Tetapi pada Fan Pai, batin harus suci, maka alunan pun akan suci. Setiap bunyi yang keluar merupakan Buddha Dharma, bisa membantu kita dalam melatih diri dan juga menuntun insan. Jadi kesimpulannya adalah Fan Pai merupakan salah satu metode pelatihan diri atau bawana. Dan tujuan utama dalam kelas Fan Pai ini supaya semua memiliki peningkatan hingga bisa merasakan dharma rasa dari Fan Pai. Jadi terkait dengan kesucian, kita juga harus paham apa yang dimaksud dengan suara dharma yang suci. Jadi di dalam Sutra Dirga Agama, Kumara Brahma memberitahu ada sebuah bunyi yang memiliki 5 macam kesucian. Itulah yang dinamakan suara Brahma atau Fan Ing. 5 kesucian itu yang pertama lurus dan benar, kedua lembut dan anggun, ketiga jernih, keempat dalam dan penuh, kelima terdengar hingga ke tempat yang jauh. Apabila telah memenuhi kelimanya, baru disebut dengan suara Brahma atau Fan Pai. Pada umumnya orang tidak memedulikan kelima poin penting ini. Jadi mereka hanya mengira jika bisa melantunkan sutra dan mantra atau lagu pujian, ia merasa ia telah hebat di dalam Fan Pai. Ini berarti antara pelantunan yang ia lakukan dengan pelatihan dirinya masih jauh. Itu bukanlah Fan Pai yang sesungguhnya. Sebenarnya di dalam setiap tahapan bawana kita atau sadhana kita, semuanya berkaitan dengan bunyi atau suara. Tetapi mungkin banyak yang belum paham bagaimana harus melakukannya dengan benar.
Setelah Anda mempelajari 大家 tentang 在这个 Fanpai, 修行上的这个，我们讲功力好了，这个词有点不太恰当哈，但是你对修法的理解应该 setelah 可以进步 maka 一倍。 pemahaman 这个 Anda akan 我是可以 pelatihan 跟你打 diri 包票 atau 的， bawana pasti 好不 akan 好？好，可以。 meningkat. 好，我们继续来 Saya 看哈。 yakin itu. 为什么？因为学梵拜，你可以发 Mengapa 觉 demikian? 自己 Karena setelah 之前 mempelajari 修行的 Fanpai, 很 Anda 多 akan 问题 paham 会 bahwa 浮现 sebelum 出来。只要 sebelum 问 ini 题一浮现了，就有解释， masalah-masalah yang 我 keluar 们就可以进步。OK， terkadang 我们现 membingungkan 在 Anda, 讨 tetapi 论第 setelah 一个 mempelajari 这个 Fanpai, 声音的 Anda akan lebih 特 mudah 质，叫做 memikirkan 正直。 solusi 什么 atas 叫正直的 masalah 声音？ yang muncul 这很 dalam 难讲。 perjalanan pelatihan 但 diri 是 Anda. 反面的来说，不好的、不正直的叫做 Untuk 谄 kesucian 媚、 yang pertama 巴 yaitu 结、 lurus dan 奉 benar. 承、说谎骗人，这个不在里面哈，不在表格里面。我现在只是跟你们讲反义。表意呢，有看到第一格 Ini 表意 memiliki makna 就是 tersurat, 音声端 yaitu 正、 seperti bunyi yang lurus, 纯正， murni, 没有邪 menyampaikan 曲， dharma 没有 sejati 不 sehingga 实， pendengarnya merasa 也没 tentram. 有 Ini 这个 berkebalikan dengan 伪妄， kata-kata yang tidak 能够 benar, penuh 如实的 kebohongan dan 传达 sebagainya. 佛法的义理， 让 Jadi 听到的人感受 karakteristik 到信 Fanpai 任 itu 跟 yaitu 安息， lurus dan 这 benar 个叫 itu 正 bisa 直， 就 menyampaikan 是 dharma 不虚 sejati 妄的。 sehingga pendengarnya 发 itu 生 bisa 者是 merasa 怎么样？ tentram. 这个在修行意涵里面，发生者的心性是端正，远离 Dan 一切 yang 欲念， tersirat 所以 juga 声 selaras dengan 音 hakikat 是 dharma yang 直 alamiah, 直无伪， tiada 纯净 kepalsuan. 无染。这 Bagaimana 个就 dengan 是 makna 佛陀世 bawananya? 尊在讲的，你就是直直走着道， Orang yang 不要 mengeluarkan suara 这 ini 个绕 memiliki 远 batin 路 yang 或者 lurus 怎么 sehingga 样。 suaranya 在 memiliki 生命 kualitas 的 yang 意 murni 义 dan 里面， tiada 最 kepalsuan. 后一栏里面，你可以看到。 真正的正直是法性本然，法尔本然，离一切细论。正直的 Jadi 声音不 sebenarnya 单 pada 是 tahapan 身口意 akhir 清净 Anda akan 无 paham 妄， bahwa 它 Dharma 的 itu 一切 sebenarnya 行持 alamiah, 都是正直，也 murni 就 dan 是 tiada 我 kepalsuan. 们刚刚讲离一切颠倒跟细论的智慧。 Semuanya 佛菩萨的 terlepas 声音 dari 为什么是正直的声音？因为它是 prapanca 了 atau 解了真 konstruksi 如的实 konseptual. 相之后所发出来的声音， Mengapa suara 没 dari 有 Buddha 虚妄，没 Bodhisattva 有偏 memiliki 颇，没有 kualitas 矫 seperti 饰， ini? 直指心性，直指解脱之 Karena 道。 suara 所以 Buddha 这个 dan 叫 para 做直 bodhisattva 正 bersumber 直， dari realisasi 这样 sempurna 大家理 terhadap 解 kebenaran 哈。 sejati. 所以 Oleh sebab 具 itu 备 makna 了这个 Dharma yang 称 diuraikan tidak 正直 mengandung 的特 sedikit 性， pun 当然这个 kepalsuan, 就是 keberpihakan 清净的 atau 声音。 kepura-puraan, melainkan secara langsung merujuk 然后 pada 还要 jalan 跟大家讲的 pembebasan. 就是说，这个 Ini 发 adalah 出这个 kualitas 声音，能 kesucian 够 yang 发出 pertama dari 正直声 Fanpai. 音的人，表示他的内在是正直的，所以才有办法 Orang yang 发出 bisa 正直 mengeluarkan suara 的声 seperti 音，也 ini 就是我 berarti 们要 memiliki 从内 batin 在 yang 去 lurus, 修。 bebas dari kekacauan pikiran. 所有的声音都是表现出我们内在当下的状态。 Semua jenis suara 所以这个梵拜的 menunjukkan 修持不离内 bagaimana 在的 batin 修 kita 持。 saat itu. Oleh 第 sebab 二个 itu 声音 pelatihan 什么叫做 Fanpai 可 ini 以啊？这 tidak 个也是很 terlepas 抽 dari 象。 pelatihan batin. 比如说这个生气的声音，我 Yang 刚讲 kedua, 内在，你 karakteristik 内在在 kesuciannya 生气 adalah 的时候，你 bunyi 发出来的声音就是很不好的那种 yang 磁 lembut 场， dan 好像 anggun. 很大声，很这个波动很大，让人 Pada 不 saat 舒服 Anda 的 sedang 声 tidak 音。 tenang, 好， maka suara 像这个大 yang 家 Anda 看那个 keluarkan 宫 pasti 斗 tidak akan 戏， lembut dan 陈 anggun. 朝也在 Bisa 斗， jadi 后宫也在斗， kasar, 都是狡猾害人耍 seperti 心 di 机。 dalam 他们讲的 istana 话也是这一种声 semua 音，就是 penuh 不好 pertikaian. 的声音。台湾有很多 Jadi 那个政 tidak 论 ada 节目，是两 keharmonisan. 党对立。我也很不喜欢 Di 看这 Taiwan 样 banyak 的节 acara 目，就 tentang 是 politik, 都是 yaitu 充斥在 antara partai 对 politik 立的 selalu 那一种 bertikai. 磁 Saya 场，或 tidak 者 suka 是 menyimak 耸 tayangan 动、 seperti 唯 itu. 恐天下不乱的这一种声音哈，其实都跟和雅扯不上边，都是相反的。所以我从 Jadi 小到大实在 pertikaian 是 itu 没 selalu 有办法看 bertentangan 这些 dengan 节目，因 kelembutan. 为一听我就会受不了。 Saya jika mendengar 那 tayangan 还有我讲 atau 一个就是， acara 我也 demikian, 曾 saya 经 sangat 听 tidak 过 saya tidak 某 bisa 人，他 tahan 这个 karena saya 做 tidak 按摩 suka 的时候，他 bunyian 有加 yang 高昂 kasar 音 seperti 了哈。 itu. 那可能他职务太忙还是怎么样？他在诵经的时候，我从旁边经过诵高昂经哦，很凶，
Ada seseorang yang merapal mantra, merapal sutra Avalokitesvara, Kawang Kwansin Cencing. Saya pernah mendengarnya, tetapi mungkin karena dia sedang sibuk ya, jadi ia merapalnya dengan sangat cepat dan juga kasar. Jika Anda merapalnya demikian, apakah Anda merasa Buddha Bodhisattva akan mau hadir? Jadi pada saat merapal sutra dan mantra, suara yang keluar itu menunjukkan bagaimana kondisi batin Anda, apakah batin Anda sedang tenang atau tidak, damai, tentram atau tidak. Oleh sebab itu, kelembutan dan keanggunan itu juga merupakan kualitas kedua dari Fan Pai. Bunyinya lembut, anggun, tidak ada kekasaran, kerisauan, ataupun kegelisahan. Jadi kita harus bisa mengamati batin kita. Suara yang kita keluarkan seperti apa. Misalnya saat kita merapal mantra, mendaraskan sutra, mungkin kita tidak pernah memperhatikan bagaimana suara yang keluar. Apakah lembut dan anggun atau kasar atau penuh kemarahan. Jadi melalui suara atau bunyi-bunyi ini kita bisa melakukan introspeksi terhadap batin kita. Jadi untuk pelantunnya yang bisa mengeluarkan bunyi seperti ini, berarti memiliki batin yang bebas dari kerisauan dan kekotoran batin, seperti loba, moha, dwesa, dan memiliki karakter yang lembut, selaras, dan tenang. Sehingga suaranya lembut, anggun, dan penuh sukacita. Suara demikian bisa membuat pendengarnya merasakan ketentraman, kenyamanan, dan ketenangan, serta timbul sukacita, membangkitkan keyakinan, dan mempermudah proses memasuki samadhi atau merasakan keagungan Buddha Dharma. Itulah sebabnya mengapa Fan Pai bisa membantu kita memusatkan perhatian dan memasuki samadhi. Sama seperti di dalam Sutra Amitabha, kita mendengarkan ada kalimat yang mengatakan bahwa mendengarkan suara-suara di sana akan membuat kita mudah untuk mengagungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Dulu, pada saat melakukan puja bakti bersama, ada yang menggunakan taching atau liuing, yincing, sangat kasar bunyinya. Atau menggunakan cingkang lingcu dengan sangat kasar, sehingga suaranya itu sangat kasar. Saya sendiri kurang suka mengikuti puja bakti bersama yang terlalu ramai, karena saya sangat sensitif terhadap bunyi-bunyian yang kurang merdu atau kurang lembut. Jadi melalui kelas Fan Pai ini, saya harap kalian juga semua bisa memahami bagaimana karakteristik suara yang lembut dan anggun. Jadi pada saat kita melakukan pelantunan, kita harus menghadapi para insan juga, para umat juga. Jadi kita harus bisa introspeksi bagaimana bunyi-bunyian yang kita hasilkan pada saat melakukan pelantunan ini. Makna bawana dari sini, makna yang tersirat adalah kelembutan dan keanggunan yang merupakan wujud dari Maha Maitri dan Maha Karuna, mengasihi semua insan secara setara. Para Buddha Bodhisattva memiliki suara yang menimbulkan maitri karuna kepada semua insan tanpa pembedaan, sehingga pendengarnya dapat merasakan penerimaan dan penghiburan tanpa sedikit pun keraguan, dapat menyingkirkan semua ketakutan, kedengkian, dan permusuhan. Dan seperti di dalam Zhen Fo Jing dan juga Amitho Jing, sering dikatakan istilah He Ya Ying. He Ya Ying itu bermakna kelembutan dan keanggunan ini. Sangatlah penting. Dulu saat kita mendengarkan mantra, misalnya mantra Bodhisattva Avalokitesvara, ada yang merapalkannya Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Saya tanya kepada kalian semua,
Apakah Bodhisattva Avalokitesvara merupakan sosok Adinata yang galak? Jadi mungkin dulu belum paham apa yang dimaksud dengan heya atau lembut dan anggun, sehingga merapal mantranya harus garang. Jadi semua suara Buddha Bodhisattva memiliki kelembutan dan keanggunan, kecuali untuk Dharmapala. Jadi jika kita merapal mantra Buddha Bodhisattva dengan sangat garang, maka akan susah mencapai kontak batin. Karena Buddha Bodhisattva memiliki karakteristik yang tenang, tentram, penuh welas asih, dan bukan angkara murka. Jadi kita harus paham bagaimana suara yang kita keluarkan. Setelah kita menyadarinya, kita harus bisa memperbaikinya. Baik dalam sadhana maupun pelantunan, kita harus bisa memperbaikinya supaya bisa mencapai kontak batin. Karakteristik yang ketiga adalah bunyi yang jernih. Fanpai adalah bunyi yang jernih. Di Taiwan ada seseorang yang bernama Lai Sipao. Jika mendengar ia tampil di televisi, saya langsung menghindarinya. Karena suaranya itu sangat kasar. Mendengarnya membuat saya merasa tidak nyaman. Jadi bagaimana suara yang jernih? Itu suara yang bening dan jernih laksana air, tidak keruh atau tidak jelas. Jadi bunyinya itu bisa menembus batin seperti air yang jernih dan bening, bersih. Di Taiwan, dulu ada seorang penyanyi bernama Zhang Qingfang. Suaranya sangat jernih dan sangat bening seperti air. Makna bawana yang tersurat dari sini adalah pelantunnya memiliki perilaku yang taat sila serta batin yang jujur dan tulus sehingga suaranya murni dan jernih serta memiliki daya tembus yang tinggi. Pendengarnya dapat merasakan suasana yang tulus dan ceria sehingga dapat menumbuhkan pemahaman yang jernih serta membangkitkan semangat. Ini terkait dengan prajna atau kebijaksanaan yang bercahaya. Mengapa demikian? Karena kebijaksanaan itu laksana cahaya yang membuat kita memahami kebenaran dari segala fenomena. Jadi kejernihan di sini merujuk pada prajna yang memancarkan cahaya terang sehingga dapat memahami kebenaran dari segenap fenomena bebas dari avidya, kilesa, kebiasaan buruk, dan kekotoran batin. Jadi bisa menyingkirkan semua kegelapan batin, menghancurkan semua ilusi. Batin menjadi terbuka dan mampu menembus semua karma warana avidya dari insan sejak berkalpa lampau. Oleh sebab itu di dalam Sutra Sitigarbha juga dikatakan demikian. Jadi setiap suara memiliki gelombang frekuensinya sendiri yang bisa mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Jadi suara yang jernih ini bisa menyingkirkan karma warana dan kegelapan batin insan. Karakteristik yang keempat adalah bunyi yang dalam dan penuh. Kadang saya mengunjungi tempat ibadah, ada biksu yang memandu. Tapi dari 9 orang, 8 orang itu suaranya menampakkan kekosongan. Tidak ada energi, tidak ada isi. Jadi seperti sadhana itu hanya kosong saja. Tidak ada kekuatan atau daya bala. Oleh sebab itu, seusai puja bakti, karena sudah cukup akrab,
Dan saya juga ingin mengajari beliau. Saya bertanya kepada biksu ini, apakah saat Anda membawa ritus puja bakti ini, saat melakukan mana namaskara, Anda sungguh-sungguh bervisualisasi penghormatan? Jadi karena saya menangkap tidak ada penghormatan dalam Maha Namaskara beliau, dan kecepatannya juga sangat cepat. Temponya sangat cepat. Ini merupakan suatu kekurangan. Jadi beliau sendiri tidak sungguh-sungguh menekuninya sehingga tidak bisa memandu yang lain untuk sama-sama berpuja bakti. Nanti akan ada materi kelas bagaimana memandu puja bakti dan upacara dharma. Jadi dengan pembelajaran kita ini, kita setahap demi setahap mencapai peningkatan supaya dari yang tadinya kosong menjadi berisi. Jadi Fanpai ini tidak terlepas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prapalan mantra dan juga sutra. Karakteristik keempat itu bunyi yang dalam dan penuh. Jadi bunyinya Fanpai itu mendalam, tebal, penuh, tidak dangkal, dan bukan hanya di permukaan saja. Ini bermakna pelantunnya sempurna dalam pelatihan diri, batinnya memancarkan cahaya dhyana, dan memiliki pemahaman yang mendalam. Kekuatan batinnya membuat suaranya dapat terdengar jauh, luas, penuh kesungguhan, dan memiliki karakteristik yang mendalam dan penuh daya akarsana atau penarikan. Pendengarnya dapat merasakan ketidakterbatasan, ketentraman, dan kesakralan melalui kedalaman dan keagungan Buddha Dharma. Jadi suara itu tidak kosong. Makna yang tersirat di sini adalah kesempurnaan pahala. Jadi dalam dan penuh merupakan simbol kesempurnaan pahala Buddha Bodhisattva dalam melatih berkah dan prajna. Suara ini mencakup daya ikrar, kebijaksanaan, dan welas asih yang tak terhingga, seluas dan sedalam samudra, tak berkesudahan, dapat menggenapi semua harapan insan, sehingga yang mendengarnya dapat merasakan adhisthana dan akarsana yang tak terperikan, dan timbul strada yang kokoh. Jadi seperti semesta yang mengayomi semua insan dan juga bisa menggenapi harapan insan. Sayang sekali kebanyakan orang yang memandu puja bakti dan upacara dharma, suaranya tidak memiliki kualitas ini sehingga hanya kosong saja. Karakteristik yang kelima adalah bunyi yang terdengar hingga ke tempat yang jauh. Ini bukan berarti menggunakan volume mikrofon yang kencang sehingga terdengar ke tempat yang jauh. Tetapi maksudnya adalah memiliki pengaruh dari suara ini. Bisa menjangkau ruang lingkup yang sangat luas, sehingga makin banyak insan, baik yang berada di tempat yang dekat maupun yang jauh, bersukacita dan mendapatkan manfaat. Bermakna suara Dharma yang sungguh luas tak bertepi, menerangi 10 penjuru Dharma bala tanpa rintangan dalam memberikan manfaat bagi insan. Jadi makna yang tersirat di sini adalah Dharma Kaya Buddha memenuhi semesta, berada di mana-mana, sehingga Dharma Kaya, Sambhoga Kaya, dan Nirmana Kaya Buddha Bodhisattva dapat mewujud dimanapun sesuai nidana dan tanpa rintangan. Suara semacam ini dapat melampaui semua keterbatasan ruang dan waktu, bahasa dan kebudayaan, berkontak batin dengan semua insan, baik yang dekat maupun yang jauh. Asalkan nidananya telah matang, maka dalam sekejap pikiran mereka dapat berkontak yoga. Suara Dharma para Buddha memenuhi diri sehingga tercapailah moksa. Jadi kita harus bisa
introspeksi diri, bagaimana pengaruh dari suara kita. Mulai hari ini, jika Anda merapal mantra, dengarkanlah suara Anda. Apa efek yang muncul dari suara Anda itu? Kondisi seperti apa? 总之，好，这5种音声就是佛菩萨说法的法音。 Jadi 5 macam karakteristik ini adalah karakteristik suara dari para Buddha Bodhisattva. 好，这样子讲的话，可能大家就比较能够体会到我们 Jadi 刚讲 di antara 32 ciri dari para Buddha, terdapat satu ciri yang bernama suara Dharma yang mendalam dan jauh, yang maknanya selaras dengan kelima sifat suci dari Fan Pai. 以前我在佛学院上课的第一天，我就会跟他们讲。 Dulu saat saya mengajar di Weite Foshuyen, setiap kali kelas pertama, pasti saya akan memberitahu mereka, hari ini saya mengajarkan kalian, bukan berarti kelak kalian bisa menjual suara di luaran. Karena saya berharap semua biksu yang belajar di Weite Foshuyen itu bukan hanya kelak menjadi menjual jasa untuk pelantunan di luar. Jadi kita bukan menjual suara, bukan juga menjual kesenian, tetapi kita meminjam suara atau bunyi-bunyian untuk memberikan persembahan kepada para Buddha serta memberikan manfaat bagi semua insan. 为什么讲范拜？不是因为我是范拜老师啊，其实我现在也不当范拜老师很久。 Memang saya ini adalah guru Fan Pai. 为什么范拜在佛教修持占有很重要的地位？就是 Tapi mengapa Fan Pai memiliki hal yang merupakan makna yang penting di dalam Buddha Dharma? Karena di dalam keseharian penekunan Buddha Dharma, Fan Pai itu memiliki peranan yang penting, misalnya dalam pendarasan sutra, ritual wajib, seperti tugas wajib pagi, menjelang siang, sore dan malam, puja bakti, dan sebagainya. Semuanya menggunakan Fan Pai sebagai poros utama kegiatan. Di dalam Mahayana, Fan Pai itu merupakan hal yang paling pokok. Tetapi mungkin saja banyak yang belum menyadari hal ini. Jadi dengan Fan Pai kita memberikan persembahan kepada para Buddha Bodhisattva dan membantu kita memusatkan batin. Jadi kita meminjam banyak metode, menggunakan banyak metode. Untuk mempelajari Fan Pai, misalnya saat merapal mantra, bagaimana cara kita berkonsentrasi, bagaimana saat membaca sutra, bagaimana saat menyanyikan lagu pujian dan sebagainya. Jadi pada saat kita bersadana, kita dari banyak pikiran, kita kumpulkan, kita fokuskan pada satu pikiran saja. Kemudian baru masuk ke nol atau kekosongan. Jadi kita menggunakan Fan Pai untuk membantu kita ini. Jadi ada 5 makna penekunan Fan Pai. Yang pertama adalah perwujudan Dharma dan Pujana, yaitu pujana suara bagi para Buddha. Lalu pelatihan batin dan pemusatan benak, suara dan bawana. Jadi yang pertama adalah perwujudan Dharma dan Pujana. Pujana suara bagi para Buddha. Anda pasti tahu, pujana itu ada pujana material dan non-material, atau pujana Dharma.
Dan juga ada dana dan dana material, dana dharma dan abaya dana. Jadi abaya dana membantu insan terbebas dari ketakutan. Jadi tadi kita juga mempelajari bahwa Fanpai itu suara yang lembut itu bisa menyingkirkan rasa takut dan kecemasan insan. Jadi melalui Fanpai ini kita juga bisa melakukan pujana dan juga melakukan dana, berdana. Jadi yang pertama adalah pujana suara, kita sudah paham. Lalu ini pujana bagi Dharma Dhatu atau alam Dharma. Mungkin ada yang merasa suara saya bukan sangat bagus, apakah layak untuk dipersembahkan? Sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana benak Anda, hati Anda. Sehingga dengan ketulusan itu, suara Anda akan bisa menjadi suatu bentuk persembahan bagi alam Dharma. Dan Fanpai juga merupakan perwujudan dari Dharmakaya karena bisa menunjukkan suara suci Buddhata, wujud dari kontak yoga antara Dharmakaya dengan Buddhata. Jadi saat kita merapal Om Ahom biasanya hanya membaca dengan cepat saja Om Ahom Om Ahom. Padahal sesungguhnya Anda harus bisa beresonansi dengan alam semesta. Jadi saat merapal Om Ahom itu harus dengan penuh perasaan. Misalnya Om Om. Pada saat itu Anda pasti bisa merasakan getarannya di mulut Anda, di dalam tubuh Anda, menghasilkan sebuah getaran. Itu berbeda dengan hanya merapal Om Ahom. Jika Anda hanya merapalnya sambil lalu saja, tidak akan memiliki kekuatan. Jadi setiap suara juga bisa memberikan manfaat bagi insan. Jadi saat merapal mantra para Buddha Bodhisattva, lafalkan dengan penuh ketulusan. Karena setiap bunyi suara dari mantra itu bisa memberikan manfaat bagi insan. Dan nanti kita akan memperjelasnya lagi pada saat kita memasuki topik perapalan mantra. Jadi biasanya untuk pujana itu sandang, pangan, perlengkapan, obat-obatan, pancapujana, astapujana, dan lain-lain. Semuanya boleh dipersembahkan. Dan Mahawairocana juga memiliki 4 bodhisattva sebagai persembahan bagi 4 Buddha lainnya. Yaitu Bodhisattva Wajragita atau nyanyian Wajra, rangkaian Buddha bunga Wajra, permainan Wajra, dan juga tarian Wajra. Jadi di dalam Sutra Maharatna Kutta juga dikatakan bahwa pujana suara bisa menghasilkan pahala terlahir di lingkungan bajik. Bagi yang tertarik bisa membaca lebih jelas di dalam materi tertulis. Seperti di dalam Ikrar Agung Bodhisattva Samantabhadra juga ada. Tetapi di dalam Ikrar Agung Bodhisattva Samantabhadra dikatakan bahwa setiap dari keseluruhan lautan suara memancarkan kata-kata indah yang tak terhingga, memuja lautan pahala tata gata. Tetapi seringkali saat merapalkan gata pujian,
biasanya orang yang tidak paham isi dari kata tersebut, maka hanya membacanya sambil lalu saja. Oleh sebab itu, saat merapalkan kata pujian, sebaiknya kita memahami maknanya terlebih dahulu. Dan kelak pada materi pujian, kita akan mempelajari bagaimana melafalkan kata pujian. Seperti misalnya di dalam Lusiang Chan itu, harus ada mengandung ketulusan kita dalam memuja keagungan para Buddha Bodhisattva. Jika tidak, maka tidak akan sanggup mengundang kehadiran Buddha Bodhisattva. Dan di dalam Iktara Agung Samantabhadra Bodhisattva juga dikatakan bahwa semua bunyi, musik, dan nyanyian juga boleh dijadikan pujana. 修心摄念，请问一下哈，因为我们晚10分钟开始，今天是不是可以上到9点10分呢？可以哈 ，OK 好。修心摄念第二个重点五大意涵，刚讲过， makna bawana dari Fanpai yang kedua adalah pelatihan batin dan pemusatan benak. Suara adalah bawana. Jadi melalui Fanpai kita bisa melakukan pemusatan batin memasuki samadhi. Jadi melalui Fanpai itu kita bisa menyingkirkan semua pikiran liar sehingga bisa menjadi fokus. Sepenuh hati kita konsentrasi dalam perapalan mantra supaya kita bisa menyingkirkan semua pikiran yang melenceng, pikiran liar itu. Ada yang biasa menggunakan musik untuk berkonsentrasi, itu juga termasuk penggunaan bunyi. Ada metode untuk fokus dalam perapalan mantra, perapalan sutra, dan pelantunan lagu pujian. Jadi masing-masing memiliki metodenya yang berbeda. Saat merapal mantra Om Ahom itu juga dilafalkan dengan sungguh-sungguh dan setiap kata merupakan suara Dharma yang mampu membawa insan untuk timbul keyakinan memasuki jalan Dharma. Jadi seperti di dalam Sutra Amitabha, suara yang lembut dan anggun itu bisa membawa insan untuk mengingat Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, misalnya saat kita melakukan pelimpahan jasa di altar leluhur, kita sama saja seperti kita sedang berdharma desana kepada para leluhur. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi saja atau melafalkannya dengan cepat-cepat saja dan sudah sambil lalu gitu. 很惋惜，就是大家不太懂这个声音的修行哈。好，再来这个 memang masih banyak yang belum memahami bagaimana pelatihan diri melalui bunyi-bunyian ini atau Fanpai ini. Fanpai ini juga bisa mentransformasi kekotoran menjadi kesucian. Jadi dari pikiran liar akan bisa disingkirkan. Yang ketiga adalah penyucian tubuh dan pikiran, pengaturan napas dan resonansi. Jadi ada pengaturan napas dan batin, yaitu ritme pelantunan selaras dengan napas kita, sehingga bisa membantu kestabilan prana dan nadi. Dan kita bisa beresonansi dengan alam semesta. Jadi saat kita melafalkan mantra, kita bisa mengatur ritme tubuh kita, frekuensi kita, menggunakan frekuensi suara ini untuk menenangkan tubuh dan pikiran kita serta lingkungan.
Dan jika dilakukan bersama-sama dan melakukan resonansi, maka hasilnya akan lebih bagus lagi. Jadi seperti saat merapal Ahum itu, fokus, rasakan bahwa Anda sedang beresonansi dengan alam semesta. 然后你把声音扩散出去到宇宙，去跟宇宙合一。 Jadi merapal itu dengan sungguh-sungguh. Sucian-suci bisa mendengarkan suara asli Sangse pada saat contoh. 好，简单的是这样子，好不好？这个我们在第3堂课再来讲。 Jadi ini contoh sederhana saja. Nanti di bagian yang materi selanjutnya akan ada topik yang mendalam tentang ini. Oleh sebab itulah perapalan mantra itu merupakan salah satu bentuk keberhasilan dalam sadhana. Karena jika Anda sungguh-sungguh merapal mantra akan bisa menghasilkan cahaya batin. 也就是如果我们在泛拜的时候，在唱诵，你发出来的每一个声音，不论是 Makna bawana dari Fanpai yang lainnya adalah memperagung tempat ibadah, menarik insan. Fanpai membuat suasana upacara dharma dipenuhi dengan kesakralan dan keharmonisan, sehingga tempat ibadah menjadi agung. Insan yang mendengarnya dengan sendirinya akan timbul kesucian hati, sukacita, dan penghormatan. Tadi kita juga mengatakan bahwa Fanpai merupakan dana abaya atau persembahan dana yang membantu insan terbebas dari perasaan takut. Jadi setiap suara yang kita lafalkan dan juga setiap bunyi yang keluar dari alat ritual harus memiliki kualitas-kualitas Fanpai ini. Kelak akan ada materi tentang penggunaan alat ritual. Waktu di Malaysia, kan pernah mengunjungi sebuah tempat ibadah. Dan karena salah satu umat sedang memukul taching di altar mandala. Dan saat dia mengetok taching itu, saya merasa sangat tidak nyaman karena suaranya sangat kasar. Dan salah satu pengurus dari tempat ibadah itu sepertinya ada mengikuti kelas saya, dan dia langsung meminta maaf. Karena ia juga mendengar suara dari taching ini tidak bagus, bukan suara yang bisa menarik umat untuk mengikuti puja bakti. Jadi memang yang memukul taching ini katanya dia sedang panik karena dia melihat begitu banyak orang yang datang, jadi ia langsung memukul taching. Jadi bunyi dari taching itu telah menunjukkan kondisi batinnya yang sedang panik, tidak tenang. Oleh sebab itu, setiap umat yang memegang alat dharma harus memperhatikan suara yang keluar atau bunyi yang keluar dari alat ritual Anda. Harus memiliki suara yang tenang dan bisa menarik insan. Jika suaranya tidak agung, tidak akan bisa berkontak batin atau berinteraksi dengan para Buddha Bodhisattva. 网络大学的学生都喜欢听这个佛经故事，那我们就讲一个佛经故事。 Saya dengar siswa dari kelas Dharma di sini sangat suka mendengarkan cerita. 贤能的贤，愚笨的愚哈，《咸鱼经》里面佛说 Di dalam sutra Shen Yu Jing ada seorang yang bernama Miao Shen Junzi, yaitu seorang biksu yang memiliki suara yang sangat bagus. Pada saat itu Raja Prasenajit ingin memulai peperangan dan melewati daerah Jetawana.
Dan di sana ada seorang biksu, yaitu Miao Shen Junzi, biksu suara agung. Ia pun melantunkan lagu Buddhis, pujian Buddhis. Saat mendengar suaranya, bahkan gajah pun tidak mau bergerak untuk menyerang. Dan raja ini akhirnya mengaturkan penghormatan. Jadi Fan Pai yang dilantunkan oleh Miao Ying Junzi atau Miao Shen Junzi ini, biksu ini, memiliki kualitas yang sangat hebat, bahkan bisa menghentikan peperangan. Disinilah makna Fan Pai juga bisa mengubah kualitas batin orang. 总之，好，第5个我们连到下一个，声音是法的载体。第5个传法载道，泛拜是一个度众的方便。Aspek bawana yang kelima adalah transmisi dharma. Suara adalah sarana dharma. Jadi merupakan upaya kausalia dalam menuntun insan. Transmisi silsilah budaya. Seperti di Cheng Fo-chung, Acarya Lien Chu dan juga Acarya Lien Yen juga sering mengubah suara mantra untuk Homa. Jadi bunyi itu merupakan suatu bentuk budaya juga. Saat merapal mantra, perhatikan bahwa Anda harus bisa merasakan kekuatan dari pelafalan mantra tersebut. Dan Anda juga harus bisa bervisualisasi, merasakan frekuensinya. Jika Anda merapal mantra dan bervisualisasi, berarti Anda sedang melakukan 2 hal. Tetapi kita harus fokus. Oleh sebab itu saat merapal mantra, Anda harus fokus pada frekuensi dan getaran suara mantra tersebut. Oleh sebab itu, Fan Pai itu kita harus bisa menggunakannya untuk memberikan persembahan, bisa menarik pemusatan batin, menyucikan tubuh dan pikiran, memperagung tempat ibadah, dan transmisi dharma. Di dalam 4 tekad luas, kita ada kalimat bahwa kita bertekad mempelajari Buddha Dharma yang tak terkira demi memberikan manfaat bagi para insan. 技多不压身嘛，对不对？多学一点技能，学一点这个佛法，提升自己的能力哈。 Jadi kita perlu mempelajari Buddha Dharma dan macam-macam metode Buddha Dharma untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dan saya berharap setelah mempelajari Fan Pai ini, kita juga bisa aktif di tempat ibadah masing-masing. Memang ada yang tidak mengikuti kelas ini, tetapi kalian juga boleh sharing kepadanya. Pada saat mulai mengajar ini, saya juga memasang dupa kepada para Buddha Bodhisattva, berdoa semoga para Buddha Bodhisattva memberkati supaya kelas ini berlangsung dengan lancar, sempurna, tanpa halangan. Semoga kalian bisa menangkap semua makna yang ingin saya sampaikan. Kemudian bagian terakhir adalah asal mula dan perkembangan Fan Pai di Cheng Fo-chung. Di dalam buku Secun yang ke-170 mengenang hujan kabut di Seattle, Secun menuliskan bahwa
Fanpai di Chengfo itu diajarkan oleh Changren Sangse dan Changzhi Sangse. Beliau keduanya merupakan biksu Mahayana yang kemudian bersarana kepada Secun. Oleh sebab itu kedua acarya ini sangat berjasa dalam penyusunan Fanpai di Chengfo. Dan mungkin di dalam kelas-kelas kita nanti akan ada pemutaran rekaman suara dari ajaran Fanpai dari kedua acarya ini. Di Chengfo ini ada banyak sekali keragaman irama Fanpai di setiap tempat. Contoh yang paling umum dalam pelajaran Fanpai biasanya kita gunakan adalah lagu Lu Xiangzhan. Jadi di banyak tempat ada perbedaan gaya bernyanyi, irama, dan sebagainya dari Lu Xiangzhan. Misalnya di dataran Tiongkok, di utara dan selatan juga berbeda. Juga di Jepang, Korea, Taiwan, dan lain-lain. Jadi bukan berarti yang orang lain nyanyikan itu salah. Jadi di Tiongkok saja ada sekitar 10 macam irama. Di Asia Tenggara, seperti di Indonesia juga cara menyanyikan Lu Xiangzhan juga berbeda. Dan lagi pada masa awal penyebaran Fanpai, semuanya dilakukan dengan transmisi lisan, tidak ada pencatatan. Sehingga mungkin saja seiring perkembangan zaman, pewarisan antar zaman, nada dan ketukan mungkin berubah, irama pun menjadi bervariasi. Ya, misalnya satu orang bernyanyi Lu Xiangzhan seperti ini, lalu ia mengajarkan kepada penerusnya, mungkin menangkapnya berbeda, lalu ajarkan lagi, semakin lama semakin berbeda. Jadi tidak ada satupun versi yang dikatakan versi ortodoks atau pasti benar. Jadi tidak perlu mempermasalahkan apakah versi yang ada dari Lu Xiangzhan yang ini itu yang benar atau tidak, yang asli atau bukan, ortodoks atau bukan. Karena setelah melewati ratusan tahun, tidak ada lagi yang bisa kita pastikan bahwa ini adalah versi yang paling asli. Asalkan batin Anda tulus dan suara Anda suci, maka setiap suara yang keluar adalah pujana, setiap kata adalah dharma, itu adalah Fanpai. Lalu untuk kondisi masa kini di Chengfo dan arah pengembangan Chengfo, pengembangan Fanpai di Chengfo. Karena tidak semua biksu atau dharma duta Chengfo pernah mendapatkan pelatihan Fanpai secara resmi, maka gayanya pun berbeda-beda. Seperti yang tadi dikatakan acarya Lien He, di tiap tempat ibadah itu bisa ada kebiasaan masing-masing, versi masing-masing. Jadi kadang-kadang misalnya ada dharma duta yang membantu di dharma bakti di tempat ibadah lainnya, ia akan mengalami kesulitan untuk lebih selaras. Karena misalnya di tempat ibadah A, misalnya ia mengundang biksu dari tempat lain. Lalu yang biksu A, dia menyanyikan versinya, yang lain tidak bisa mengikutinya, maka tidak akan selaras, kurang harmonis. Ya, misalnya saat satu biksu diundang dan ia menjadi Weiluo atau memimpin memandu puja bakti, metodenya berbeda. Yang lain tidak bisa mengikutinya. Ada juga yang suaranya sangat tipis dan tidak bertenaga. Nah, karena setiap tempat ada fenomena masing-masing menyanyikan versinya sendiri-sendiri, maka dari TBF, Divisi Pendidikan, berupaya untuk memperbaiki kondisi ini. Hingga kita melakukan pembelajaran Fanpai secara daring. Dan kita menggunakan patokan dari Leicangsi Taiwan dan Leicangsi Seattle. Biasanya dari banyak tempat itu menggunakan panduan dari Taiwan Leicangsi.
暂时放下自己既有的唱腔跟个人习惯。 Jadi supaya semuanya memiliki pedoman yang sama, supaya kelak setiap Dharma Duta bisa membantu di tempat ibadah lainnya tanpa hambatan. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau dengan tulus supaya kita semua memikirkan perkembangan jangka panjang dari Chen Fo-chung. Tinggalkan dulu gaya bernyanyi dan kebiasaan kita, tinggalkan ego kita, bersama-sama kita belajar dan menata ulang. Asalkan kita bisa bekerja sama dengan sehati, pelantunan kita pasti bisa semakin seragam, sehingga menunjukkan kesatuan dan keagungan seluruh sekte. Asalkan yang memandu puja bakti itu bisa menggunakan fanpai dengan benar, pasti akan menghasilkan keseluruhan puja bakti yang berkualitas. Sebagai kesimpulan, yang pertama, batin sebagai dasar. Kualitas utama fanpai adalah wujud kesucian batin. Batin suci, maka suara suci, batin agung, maka suara agung. Yang kedua, suara dharma. Fanpai adalah metode bawana yang menyeluruh, mencakup pujana, meditasi, purifikasi, dan penuntunan. Yang ketiga, 5 bentuk pahala. Yaitu suara Brahma yang sempurna memenuhi 5 kualitas suci. Yang keempat, tujuan utama memberi manfaat, yaitu tujuan akhir dari fanpai adalah memberi manfaat bagi diri sendiri dan insan, memperagung Buddha loka. Yang kelima, keharmonisan penekunan bersama. Mempelajari suatu gaya bernyanyi berarti melepaskan ego. Langkah nyata dalam mendukung pengembangan misi Dharma Bakti yang harmonis di seluruh penjuru dunia. Dan hari ini saya ingin memberikan sebuah PR kepada kalian semua, bukan ujian, jadi tidak usah khawatir. Dalam 1 minggu ini, fokus perhatikan bagaimana suara yang keluar dari diri Anda, bagaimana suara dari teman-teman dan keluarga Anda, suara dari televisi, suara hujan, suara angin, aliran sungai. Perhatikan dan observasi suara-suara ini. Maka di kelas mendatang, saat akan melakukan pembedaan dan observasi, Anda akan paham. Jadi Anda dengan mendengar suara tersebut, Anda akan bisa paham apakah ini suara kemarahan. Mungkin di alam semesta ini ada keluarga yang sedang bertengkar, orang tua yang memarahi anak, anak kecil yang menangis, dan sebagainya. Apakah Anda mendengarkan suara Dharma di alam semesta ini? Coba Anda fokus observasi suara Anda dan lingkungan Anda. Hari ini kelas kita sampai di sini saja. Amitofo. Amitofo, terima kasih kepada Acarya Su Lien Wei yang telah mengajarkan materi dengan sangat mendalam sehingga memberi kita manfaat yang sangat banyak. Saya bahkan tidak berani beranjak dari kelas karena takut melewatkan poin-poin yang penting. Dan saya juga membuat catatan yang penting, materi yang penting dalam kelas ini. Ya, misalnya, Acarya mengatakan jika Anda memahami fanpai, maka sadhana Anda pasti akan meningkat. Oleh sebab itu, fanpai sangat penting. Jadi infokan kepada teman-teman kalian untuk terutama yang di wihara untuk ikut belajar di sini. Lalu yang kedua, Acarya berkata bahwa suara alat Dharma itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Lalu Acarya juga berkata, pada saat merapal mantra harus lembut dan anggun. Tidak semuanya harus dibaca dengan garang. Dan ini ada yang bertanya di kolom chat. Pertanyaan pertama, Acarya, Qingwen Sangse, jika kita tidak memiliki suara yang bagus dan lembut, bagaimana bisa mencapai kualitas
fan pai yang lembut dan anggun atau he ya ing. Karena suara laki-laki biasanya lebih garang. Bagaimana melatih suara yang lembut? Jadi suara ini biasanya merupakan bawaan lahir. 应该这样讲，要和和是因为我们在群体里面唱诵的时候才需要跟 Boleh 大家去 dikatakan 和和。 untuk fan pai ini kita memerlukan suara yang lembut dan harmonis 只 selaras 要 dengan 你 yang 的 lain. 心 Karena 是温柔的， kita harus 旋律唱对唱错， merapal mantra atau 没有所谓的旋律对 membaca 跟错。 sutra itu bersama-sama 你们 dalam 听懂我 puja 的意思 bakti. 吗？ Tetapi 你 jika 怎 Anda 么 hanya 唱都是 sendiri 对的， saja, 你只要 Anda 用着 sadhana 赞叹的 pribadi, 心去 mau 唱， suara 去赞 seperti 叹佛菩萨， apa 你怎么唱都是对的啦。就算那 suara 个 Anda, itu 不 tidak 常 masalah 会， asalkan 也都是对的。 suara Anda itu penuh ketulusan. 男生的声音比较刚冷， Jadi 如何 memang 练 suara 到柔 pria 和 lebih 你们都不 kasar. 晓得我今天在电梯里面听到台湾的男生讲话， Bagaimana cara 温 melatih 柔 suara 到 yang 我都 lembut? 吓到。 Tetapi mungkin 怎么 kalian 可 tidak 能 tahu. 不 Tadi saya di 你的 Taiwan ini 心， saat di 你 dalam 听 sebuah 声音 lift, 讲话， saya 就算 melihat 的声音很 seorang 刚 pria 冷 yang penampilannya kasar, 联 tetapi 合上 suaranya 司 sangat 的声 lembut. 音很刚猛吗？没有啊，联 Jadi 合 coba 上司 kalian 也是 dengar, 很 apakah 柔 suara 啊。 secun kasar? Kan 你 tidak. 的心柔， Apakah galak? 你的 Juga 声音 tidak. 就会 Seperti 柔。 suara Acharya Lianhe 所以 Sangse. 男生 Suaranya 听自 juga 己的 tidak 声音， kasar, 你 tidak 就可 galak, 以知道你 tetapi 现在 lembut. 是刚冷还是柔和。你要反观自己。 Jadi suara Anda seperti apa harus dilihat dari 好的， batin 谢 Anda 谢 seperti 上 apa. 师。那么接下来，请问上师，声音可以贯穿十方法界吗？调息与共振，需纳气于丹吗？好，第一个 Pertanyaan 可不可以 selanjutnya, 贯穿 apakah 法 suara 界？ bisa 贯穿法界是 menembusi 你的念力，不是 10 声音。 alam 声音 Dharma? 是一个载体。我现在讲 Jawabannya adalah 我那 yang 天 bisa 问的这 menembusi 个 itu 我们负 adalah 责教 daya 材 bala 的 Anda. 早期了哈 DJ 师姐，我问他，你持咒跟念佛的时候，到底要不要发出声音？是 Saya 要发 pernah 声 bertanya 音还 kepada 是 Suci yang menyusun 默念？ materi kelas Dharma ini. Saat berapa mantra 大家觉得嘞？ dan sutra, 有没 apakah 有人 kita 跟我 harus 对 keluar 话？我很 suara 无聊。 atau membaca di dalam hati 我 saja? 是这样子的啦哈，我自己如果精神好的时候， Saya 我自 sendiri 己是 jika 不出声 konsentrasi 的，因为 sedang 我觉 bagus, 得 saya 讲 tidak 话 keluar 是一个 suara. 很累人的事情。 Karena saya sendiri juga 不是 sering 很 merasa 好的 berbicara 一个 itu 沟 merupakan 通 hal yang 方 sangat 式，就 melelahkan. 是很粗的一种沟通方式。 Jadi 但 berbicara itu 是 merupakan 我如 cara 果发 komunikasi 觉 yang 我在 sangat 默 kasar 念的 menurut 过程 saya. 当中，我的杂念纷飞，我没有 Tetapi 专一的 jika 时候，我 saat 会马 sedang 上转为 bersadana, membaca mantra 出 atau 声 sutra, saya 持咒。 merasa 我一 konsentrasi 旦 saya 出 kurang 声 bagus, 持咒的时 maka 候，我 saya 的 akan 念头 merapal 就 dengan 集 suara 中 yang 了，我会 terdengar 集中在我的共振， supaya 在我 bisa 的呼 membantu 吸， saya 在我 untuk 的专一 konsentrasi 里面。 pada suara itu. OK， 所以声音可以内在是有声音的哦。 Jadi di 你 dalam 听懂 batin 我在 kita 讲 juga 什 ada 么吗？ suara loh. 你们现在听到的是我的声音，我嘴巴 Sekarang 闭 mungkin 起来 kalian 的时 dengar 候，我的内 suara 在 saya. 一样是有 Tetapi 声 jika 音的。比如我默 kita 念的时 tutup 候， mulut kita, 所以声 kita 音有 dengarkan 表 baik-baik, 在外 batin 面也有 kita 在 juga 内。 mengeluarkan 重点 suara. 是在于你声音里面含的念力，可不可 Jadi 以 untuk 穿法 menembus 界、 alam 穿越法 Dharma 界， bukan dari 在 suara 于 yang 你 terdengar, 念力 tetapi 的 suara 强 batin 弱 Anda, 大小， berasal 有 dari 没有把？就像 kekuatan 放 pikiran 大镜一样， Anda. 在太阳底下，你把它集中起来的时候，才有办法发射出去。就像我们那个 radio， 你转到频道了，你就可以 Jadi 听到。 seperti 所以在于你的 kaca 念力， pembesar yang bisa 不在于 memusatkan 声音 cahaya 的 dari 大小。 matahari atau 至于调 frekuensi 息跟 radio, 共振，我们现在讲的不 itu 是 semua berasal 修内 dari 法，内 kekuatan 法你只要 pikiran, 去问联合 pemusatan. 上师了哈。现在提的是比较简单的是，你在持咒跟 Dan di 调 sini 息的 pengaturan 过程 nafas 当 dan 中，你慢 resonansi 慢的， apakah 因为这 berkaitan 个 dengan 咒哈，它有 prana, itu 长有 harus 短， belajar 所以你要做你自己的 metode 调息， pengaturan 而不会 prana. 自 Jadi 己念 berbeda 到 dengan 很 topik 喘 ini. 很累。OK， 这 Tetapi 是 Anda 第 harus 一 bisa 个。 mengatur 共 nafas 振 Anda 的话， supaya 就是要你去 bisa 反复的。刚刚我有示范 tenang, 所谓的 datar, 嗡啊 tidak 吽。 lelah. 当你 Sama 在 seperti 念 tadi saya 嗡 merapal Om 有 Ahom. 连声洗地吽，
Atau Anda berapa Kulu Linshen 你在 City 念的 Home 时候，你 seperti 要再 yang 去共振。 dilafalkan Acarya. 连声洗地后， Jadi kita merapal dengan fokus 有没 dan 有 penuh 你的声 perasaan 音有没有跟你周遭的 Kulu 环境 Linshen 跟 City Home. 宇宙 Jadi 合起来？ perhatikan apakah suara Anda itu sudah selaras 所以你自己 manunggal 要去 dengan 调，边 kondisi 持 alam 咒的时候 semesta. 边调，身 Saat 体有没有 merapal 共 mantra, 振，跟 Anda 宇宙有没有共 atur 鸣，就真 sendiri 要很专心的去听，很 bagaimana 专心 kondisi 的去 batin 持 Anda, 咒。 napas 所 Anda 以 dengan 这 alam 时候 semesta. 你 Anda 没有 harus 办法 fokus. 观想的，你听得 Oleh 懂意 sebab 思吗？ itu, saat merapal mantra, Anda 你 harusnya 没有那 tidak 么多时间， sanggup 还是 untuk 观想。 bervisualisasi. 师恩教的是 Karena Anda 先 harus 观想 fokus 后 pada 持 suara 咒， itu. Secun 是吗？ mengajarkan supaya kita 哦，所以这个纳 bervisualisasi 气比 terlebih 丹田 dahulu, 没有这个事 barulah 情，你不 merapal 需要 mantra. 太去注意了，因为你那时候 Oleh 就 sebab 我 itu 刚 saat 在持， merapal 你慢慢的、 saat 慢慢的持的时候，你其实已 merapal 经在 mantra ini 调 mengatur 息，你在 napas, 调 Anda 心 tidak 了， perlu 因为 eh, 你在调 Anda 跟 tidak mungkin 宇宙 sanggup 要 mengatur lagi 同一 peranan 个频 dan 率， tantien 是 Anda. 这样调的，你要自己边持边调。OK， 下一个。 Sambil merapal mantra, Anda harus bisa mengatur sendiri napas Anda. OK， 太好 没有 了。 了，上师，谢谢上师，感恩上师。好，上师讲的已经非常明白。刚才我看到联合上师有开声音， Jadi 联合上 Acarya 师你 sudah 是否有话 menjelaskan 要 dengan 说呢？ sangat jelas. 没有话要说啊，我只是想跟这个莲恩上师说， Acarya 联合 关注一下那个下面的聊天的留言， 好， 有时 怎么 候你 样？ 提问，大家都会在这里回答，因为大家可能无法 memberitahu 开麦， Acarya 但是大 Lianwei. 家会用文字回 Terkadang 答。而且呢， saat 很多人 Acarya 已经留言 bertanya, 说期 banyak 待 yang 这 menjawabnya 门 di kolom 课， chat. 期待您的授课已 Jadi 经 tidak berani 好久 membuka 了， audio, 很多 membuka 年了， mikrofon. 所以大家都是非常的 Jadi 这 bukan 个 berarti 非 tidak ada 常 yang 幸 menjawab, 福 bisa 满 jadi 满 mereka 的。 menjawab di kolom 希望 chat. 这门课非常的有 Dan 用， banyak juga yang 给大家 berkata 带来 sudah 满满 kangen 的 dengan 收获。 suara 谢谢 Acarya 阿弥陀 Lianwei. 佛。谢谢 Jadi 联 mereka 合 sangat 上 menantikan 师。 kelas dari 那 Acarya 么现在 Lianwei. 和大家说一下，我们下个星期的课程是第2节，凡拜与修行之融合，行住坐卧中的 Dan minggu 因 depan 生实践，大家更不能错过。 materi kita 凡 juga 拜 masih 不仅 berkaitan dengan 是 Fan 佛 Pai. 门的超 Fan 术 Pai 艺 tidak 术， hanya 更是 sekedar 贯穿 seni, 行者日常修持的 tetapi 重要 juga 实践。透过 tetapi 理解凡 merupakan 拜的生 bentuk 成意 pelatihan 义 diri. 与运用方式，我们将 Kita 学 harus 习 paham 如何 bagaimana 让 penggunaan Fan 精 Pai 进因 supaya 生 kita 融 bisa 入行住坐 mencapai 卧， kondisi 乃至法 yang 会共修之 tenang 中， dalam 使因 setiap 生成为 keseharian 调伏 kita. 身心、净化三业、契入 Dan 佛 kita 智 bisa 的殊胜道路。 menggunakan 怎 Fan 么 Pai 样？ untuk menyucikan 是 tubuh 不 dan 是 pikiran 很期 kita, 待呢？ memusatkan 下 perhatian, 星期 memasuki 同一时 samadhi 间 dan 我们 sebagainya. 不 Jadi 见 Fan 不 Pai ini 散。 merupakan materi yang sangat 好，现 bagus. 在请大家打开你们的摄像头，整理一 Kini 下我 marilah 们的 kita 头 buka 发、 kamera 衣 kita. 服。我们 Jika 来 perlu 上大 merapikan 合唱， rambut 联合 dan 上师。 pakaian kita, 我们来上大 silakan 合 karena 唱， kita 准备 akan 好了， melakukan 来 foto 开始。 bersama. 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，谢谢阿弥陀佛。那 Terima 么 kasih 在 Amitabha. YouTube 跟 Terima 在 kasih Sisyong Facebook 的 Suci. 同们，如果你们想在照片中看到你们自己，下个星 Kepada 期 teman-teman 进 yang 了我们的 mengikuti Zoom kelas 一起 melalui 上课 Facebook 吧。 dan YouTube, 今 jika 天的 Anda 课 merasa 程 ingin 圆 melihat 满结 diri 束， Anda di dalam 感 foto 恩根本 bersama, 传 maka 承 minggu 上 depan 师 ikutilah 加 kelas 持， melalui 感 Zoom. 谢莲位 Hari 上 ini kelas 师， kita 感谢 telah 联合 selesai 上 dengan 师。 sempurna. Terima 请 kasih 大家打 kepada 上 Mulacharya Liansen dan para 555， Buddha 感恩尊贵 Bodhisattva. 的莲位 Terima 上 kasih 师 kepada 送 Acarya 的， Si Lianwei. 同时也感谢 Mari 翻 kita 译 ketikkan 团队，英 555 语 di 翻 kolom chat 译 untuk 连 terima 安法 kasih 师， kepada Acarya. 印尼语 Dan 翻 juga 译 terima 罗 kasih 根 kepada 主 Acarya 讲， Si 以 Lianhe. 及 Dan 所 terima 有 kasih 幕后 kepada 默 para 默奉 mentor, 献的 para 义工们， tim 更 back 感 office 谢线 dari 上每一位参 divisi 与、精 pendidikan 进参与的你 dan 们。 juga penerjemah 现 bahasa 在我 Inggris 们 Biksu 恭 Lian 请 An. 莲位上师和大家说声再见。 Dan 拜 kita 拜， sambut 阿弥陀佛，下 berikan 次 waktu kepada 见。 Acarya Si Lianwei untuk memberikan salam 谢谢上师， perpisahan. 也邀请
请大家打开麦克风，一起向上司表达。Kalian juga boleh membuka mikrofon untuk mengucapkan terima kasih kepada Acarya Lian Wei. 上司，谢谢。感恩上司，再见。电话上司，上课哦，感恩上司，同学，上司拜拜，晚安，大家晚下安，周再见，谢谢。晚安，晚安。谢谢上司，阿弥陀佛。客气啊，谢谢大家上司，不要忘阿弥陀佛。上谢司给我谢上司，们的鼓励哦。阿弥陀佛。下个星期要跟上司讲你们听到的声音，发出的声音。 Jadi ingat Acarya tadi berpesan supaya kita dalam 1 minggu ini memperhatikan semua suara yang ada, suara kita dan sekitar kita. Sampai jumpa minggu depan. 谢谢师兄师姐，谢谢。阿弥陀佛。非常期待上派课，好久了。谢谢上师。不会，不客气了，大家不客下周见，气。下周见，谢谢。晚安，晚安。大家晚安，谢谢上各位上司，阿弥陀佛，拜拜。晚安，晚安。好，下次见，拜拜，再见，拜拜。布红堂哦，去过哦，去过布红堂哦。拜拜，好，拜拜，大家晚安哈。晚安，谢谢上司，晚安哦，走喽，拜拜。好了，下线了，拜拜。拜拜。